Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen don an na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye janvier kalo tile 18 san 2024 an ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ min na o de ye k'a fɔ énergie dossier ko la mɔgɔba 12 olu de datugulen don nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa Niger ministre de la défense ale kumana k'a to ici kunnafoni walawalalen an bɛn'o d'aw ma an ka kunnafoni kɔnɔna la. Kunnafoni daminɛ nin ye tare a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Boubou Mabel Jawara n'a kanubagaw b'a fɔ a ma ko neutralisant k'a nommera colonel Ismaël Wagué jɛkulu min bɛ ka sigi bɛn kɔnɔna la n'o jɛkulu bɛ ka sigi Mali fantan 4 bɛɛ fɛ bi Bamako ta ko Boubou Mabel Jawara k'a a donn'o kɔnɔ o gafe sina colonel Ismaël Wagué n'ale ye ministre min ɲɛsinnen n'o bɛɛ ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin baara kɛcogo ɲuman nɔgɔya Boubou Mabel Jawara. Aw bisimila ka kunnafoni kɔnɔna la nin bɛ tali kɛ lakanako kan an bɛ taa Kidal kunun conseil des ministres la baɲumankɛtɔn dɔ cira k'a yɛrɛkɛ o baɲumankɛtɔn ye n'o tɔgɔ ye ko ONG Solidarité pour le Sahel n'a bɛ f'o ma ko Solisa ale ye ONG Kidal a dogolen tɛ sabula a bɛ yen nɔ kabini san 2018 la kunun conseil des ministres la colonel Abdoulaye Maïga y'a jira k'a fɔ ko nin baɲumankɛtɔn in k'a tɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔna la bilen mun de nana ni décision ye. Colonel Abdoulaye Maïga y'a jira k'a fɔ ko accord de signé ni baɲumankɛtɔn ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a kun kan ka baara dɔ kɛ Kayi Kulukoro Tombouctou ani Mopti ko o baara ninnu bɛ tali kɛ kɛnɛyako ani sɛnɛ ni bagan mara kan ani kuranko ni jiko kan ko nka ko kɔsana in na k'u y'a mɛn k'a fɔ k'a ye biro dayɛlɛ Kidal ko wa k'a ani Mali bɛnna baara fɛn fɛn kan u ka accord kɔnɔna la k'a m'o baara ninnu si kɛ ko wa k'a kɛlen don k'a jira Kidal k'ale ye dɛmɛnikɛtɔn ye k'a bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ Kidal ko mun de b'o ko in jukɔrɔ ko sabula ko ni dɛmɛnikɛtɔn min ko gouvernement t'a yɛrɛ bila ko olu ka wari bɔyɔrɔ contrôler ko ni tɔn min ka ba k'a bɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ko olu ka wari tɛ contrôler gouvernement fɛ Abdoulaye Maïga y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la k'u y'a ye k'a fɔ ko nin tɔn kofɔlen fɔlɔfɔlɔ marifatigiw ni o ye sema mɔgɔw ye ni olu tɔgɔ kura ye sisan nɔ CSTPSD ko u bɛ yen nɔ ko olu ka wari de mara k'u bɛ wari labɔ ka di olu ma olu b'u ka wari sɔrɔ sira jugu kan k'a bila u ka compte la u bɛ wari labɔ ka di olu ma gouvernement ka fɔli la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko o ye waleya k'o ye ka terrorisme financer ko ani fɛrɛ ka wari jugu ko k'a kɛ wari ɲuman ye k'a bɛ f'o ma ko blanchiment des capitaux ko ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu ye ko tɔn in bɛ ci k'a tɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔna la bilen colonel Abdoulaye Maïga a ye nin décision ta conseil des ministres kɔnɔna la conseil des ministres bɛɛ jɛnna ni nin décision ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'a kalo kelen ye tɔn wɛrɛ cira Mali kɔnɔ n'o tɔn ye mun bilalen don kalafiliko kan ni a bɛ f'o ma ko observatoire des élections et de la bonne gouvernance o cira k'a sababu kɛ ko wari bɛ don u kunna ko u ka wari bɔyɔrɔ tɛ dɔn u ka wari bɛ bɔ Mali kɔ kan ka na Mali kɔnɔ u bɛ baara kɛ n'a ye ko nka ko u ka wari bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ. Kunnafoni filanan mɔgɔ 12 o de minɛlen don EDM dossier ko la nin wagati in na kunna a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko EDM conseil d'administration ɲɛmɔgɔba n'o ye Abdourahmane Dambélé k'ale fana welela pôle économie mɔgɔw fɛ nin dossier ko in na k'a datugu mun de dossier bɛ EDM kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka EDM mɔgɔba 12 minɛ ni ministre kɔrɔ yɛrɛ b'o la a yirala k'a fɔ ko nin dossier ninnu dira cour suprême ma kaban ko pôle économie mɔgɔw ko olu tilal'u ka baara la o ye dossier transféré cour suprême ma nka EDM dossier ko in na kunnafoni ma Mali News bolo o de ye k'a fɔ groupe ko in kɔlɔlɔ de don sabula salon kurantigɛ gɛlɛyalen jamanakuntigi y'a laɲini ko ka wari bɔ jamana kɔnɔ ka groupe san ka na installer maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na a yirala k'a fɔ ko groupe 27 de tun bɛ ka san ka n'o sigi maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na Côte d'Ivoire y'a ka courant tigɛ Mali la o bɛ se ka kɛ k'o remplacer an bɛ se ka courant sɔrɔ cogoya min na groupe min kun kan ka sa o kun kan ka kɛ groupe 27 de CFA wari miliyari 6 ani dɔɔni o de donna groupe ninnu na wa groupe ninnu mariki tun ye perdidu de groupe in sanna société min fɛ contrat de signé o ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o contrat ko in na min ye EDM directeur kɔrɔ ye n'o ye Kureshi Konare a n'a ka directeur adjoint olu ta tun b'o contrat ko in na n'olu bɛ justice ka bolo kan nin wagati in na groupe 27 min kun kan ka na groupe 23 olu de nana wa o groupe 23 min fɛnɛ nana sɛgɛsɛgɛliw kɛra olu la a yirala k'a fɔ ko ni courant bilala nin groupe ninnu na k'u bɛ kalaya kosɛbɛ wa k'u b'u to baara la ka jɔ u yɛrɛ ma defo sabanan mira ni groupe ninnu na o de ye k'a fɔ k'u kan ka courant min di 100 sarada la k'u bɛ ka 40 de di o de yera ni groupe ko ninnu na
o la société min nana ni groupe nunu no e kasi construction olu ni edem nyembo yo nyogonyike o nyogonye ko na la société nunu ya ida ka foko ube groupe nunu fali nga yurugu yera groupe ko ina o re kera sababu bi edem mo ta ani fla olu datugule no justice ka boluga nga ministre justice yera ida ka fo koko were be edem ko la kal taji litiri million tan ani kono to ko ri kuntunna edem kon nala ko nga ko litiri million woro ko yida ko wa ko ube nani atoye ni ma ida ka fo edem kon na ngel no furu ba suguri jamana ka warbe do ala nga be bita sorala kuna fon sawana nyama wara suku koro muso toroleno nyama wara suku koro muso bora bugani songo ya ida kunu tarata ubora ku kunda sogoni ngo mediga taru wani songo ya ida meri na ga mugola nyama koro muso ya ida ka fugu wata andru dem nena olu kelengere na bela ko lu beta mogo basa bala ko wari mina na meri fe ko sugu bena gla ko wari mina len ko fe ko nyama na cha sugu gon na la ko solution te ka soro nyama la ku ye fere ga nyama uche ko nyama uche len ko fe kunna na fugu lu go wi ka bo sugu fangelen sumana ko bena ge so yi ga fili wani borani songa law ni furana wi ka ta fo sugoni mo meri dala ka tuga ni songo ya ira enno uya ira ka fo ku be fe ko jamana kuntigi ga boni ko in kalama ku ga dossier ta ga la je ku lu be ga kuma fo ga be privu be gugudu awni ni anga janga ta nyama goro muso gwani kuma nunu name wa kunu bol konna ne mu faita na bi an torolendo amba nga sugola ni asa kono ndoni ame sugola en watan duduru sa nyete ga swala nyama amba nga sugola nga sugute fra nyama teche anye muso nyini mo ko nyini ga mo ko bla nga salen tala ga nga salen wari me yoro fra wari mine na yoro fra doro me tanta amba fra nyonga ga ga nyama jela sara ka nyama fra nga yoro je anye mo ko taw de kama utara kunu kata brama kunu ka yala nga sugu kono ayo mo min blala ku be to ta ko mina kana no e ko ka no datu ku jandara mun fe la wara ma on se ambiance segunte do wara e ama kelega ka ama tibu ama delega na ba o ma ka yoro la mais mu Antonio le fo ka de ma ka to ka Antonio le on san kono ton dam le ni sugu ko kila tene maga ya na sugu fere ka ban peu tene maga to ni go meri nyamo tene maga ya ani bogar olu de ana tugu fe ani kasimu ani ma ko dugulon o de jele ka ana tugu fe yame an san kono ton de akola na kelete ban don do watan duruduru ni mo so kelen be wale watan duruduru akaji da ka wata asime mare anya na ko su ko mo to nyole de alin kalon kelen tanga kumara abeda lu bambulo anna ko kanga dalu bo sa ma yirawo ne to ko Janaba Dumia ne to ko Janaba Dumia ne ka bo jama ko sugu koro la inya ni muso chama che sale de ni muso chama che sale ku de buruburu ni tu bolo kawla la ko sara ka kla ku bolo kana ku fiere bo ka so sara ka do an se waru sara an to la an segene kuna fon nanna Umar Margu ale willa del gola tuguni Umar Margu nale parti sad nyamo way abulle no baba malikono ni wakati na ay declaration no be o declaration no kon dala mo ko chama ida ka fo Umar Margu kuma mun fo kabe dangar ke jamana la o gumne kon nala miya ga parti mo goyo o luwele no justice fe ni wakati na gouvernement ida ka fo parti kanga cinga sharia la ni parti be ci akiri be ge kurusi perennela ni wakati na Umar Margu ma parti mo go kono gane no justice la Umar Margu yan oche ay kuma do fo ay declaration no ke France territoire la no declaration ngera Abidjan teleso mo go wero piri la tiga a jira ka fo Mali armée de me joglu do be ni o Wagner ko olukele no ko jugu ta ganyeshi Mali population ma bugma bel ni ale re kuna fo ndile ay Umar Margu jabi agan kuma nuna a jira ka fo Umar Margu ka bola Mali jigi koro ko wakay ko mi gene ko ni faso jamfari bugma bel ay da ka fo Mali parti politique fefe be ka be ga declaration nge ka ida ka fo ko Umar Margu ko mi ko politique côté Umar Margu ya ida ka fo ko mi ale ga parti ga kiri kale dalino justice lo ko ina ko sabula ko ale malene kale te jamana ko nala ko na ale ni ngara ni ngalim na kale bo jabi kale declaration nga ere de to la kale mage parti to la kale mage parti ga kenega on ni anga chama to Umar Margu mani kuma numero do la me aya fo yorom na kay declaration nga ere to la kama kaga parti to. Alors en voulant interdire votre parti, quel est selon vous le but de la junte malienne?
le parti Sadi pourra se défendre, et il va se défendre. Le parti Sadi, au nom duquel je n'ai pas parlé, je suis un citoyen de ce pays, et en tant que citoyen, j'ai le droit de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais depuis le mois de mai 2022, je ne suis plus en République de Mali. Parce que, pourchassé justement par cette junte militaire, je me suis insurgé contre tous ces débordements-là, dont la responsabilité incombe au niveau stratégique de l'armée, entre les mains de Assimi Goïta et ses camarades, et qui incombe effectivement aux hommes politiques qui le soutiennent. Si c'est pour cette raison, cette déclaration que j'ai eu à faire depuis le régime d'avant l'arrivée de cette junte-là, si cette déclaration me valent poursuite, je ne sais pas en quoi le Sadi qui n'a pas fait une déclaration de cette nature-là va être accusé. Alors donc, simplement, la junte a envie de faire place nette pour être seul maître à bord, alors qu'elle n'a posé aucun acte aujourd'hui qui puisse permettre aux Maliens d'en être fiers. Kunafon Duruna, Ameta Niger, Général Modi Salif, Niger ministre de la Défense à Borakakuma. Ni wakati na Niger délégation belebele tagamala irushi jamanaka. O kumu fanala, Général Modi Salif à Borakakuma irushi kunafon disra ufe. Uyani ni ngaka fo, ko militaire mu bora wa jamanaka, ko militaire mu takali kai na fajumena suma. Général Modi Salif ya ira ko militaire mu takali kale be sega fo ko anyana. Uga nyana kada kunjumenga. Ira ka fo ko militaire nu tagali ko anyana Niger ma ko Niger ya taga to bodo bamaga ci kele konnala ko Niger ya ga responsabilité fenenta bamaga ci kele konnala oni ni anga jangata général Modi Salif wani kuma nu name. En termes d'impact sur la sécurité dans notre pays, il faut dire que ce départ a d'une part permis de voir clair dans la lutte que nous menons contre le terrorisme et d'autre part de nous mettre devant nos propres responsabilités. Kunafon kunche Fransi biga pression nge farafin jamana wa ni Fransi président gage aga ministre be gage walma ambassadeur mu siglono farafin jamana lo lugu wera go jamana président Colonel Assimi Goïta aida ka fo kale ga fanga dam ne juin kalola ko juin kalo kele ko Fransi ambassadeur na ni gafe ko Fransi président ala ndi kam na force militaire do ga base sigi mal korea ko no be na ge force hôtel kale ya yurula ka fo ko fe no mite bento goshila ko sabula ka me yorom na bi ko mali o me fe ka ko uyere ko force chama mi anga ba ina fo minisma barkan alini takuba ani G5 Sahel ko lubi anno unanyo na chama ko lo tega siga foinya ko muna ku be na fo ku be force wa base were sigi mali kono anno ku be fega mali he were di ko alina no fo mo yu senonga Colonel Assimi Goïta en kuma fa ga Sahel ma kuma ko nala ani force vive mo ga nyogonyo kon nala anga je anga tan kuma nami lo kafana janfa kunga bunko jugu barka kunga bo janfa kulum macha ko jugu neska président la juin kalo kile wolonfla samba aflan mugan kile o juin kile kononton samba aflan mugan kile Francis la side mumia andrani seven do gafe do o gafe konala ko autant on abbe autant do autant kan jekul do ko ngana sigi malla ka fra barkan ka fra takuba ka fra mirisma ka fra G5 o do ko gafe kanga sama ango ai godon mi ko flight afa anga jamana ke were bay fa ni anga jamana klali france rari tato tanto wala ango ngo kuma tala wi taga segin beke amaso bo an nan siga mbiri ni ay to bu ni ke o salan bu re ma kwa sawu do be donc o cabinet mi ko kala je gafe man babu chela kana ko na ofma accord de défense o kala je kona na ngala je mune ba kono san ko kun fe an gafe ni kulwa ka ni ka dese amasa gafe ni ka ni affaire étrangère la ka dese amasa ka ni défense la amasa donc gafe de kunte mali re kona ta benga manuche do entra te ure ka cité de ka ta internet ka cité ka kana ka kala ka télécharger ka imprimer kana akala do ayi
accord défensif o sɛbɛn mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ de fara ko protocole additionnel u y'o de dayɛlɛ ka yɔrɔ bɛ kɛ donda ye donc n ye cabinet mɔgɔw bila ka gouvernement mɔgɔw fana ta olu ka fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ bɛɛ k'i ka secteur lajɛ défense ka lajɛ mun de bɛ mun man ɲi jamana yɛrɛ ma mun man ka sariya sɔsɔ mun man ka yɛrɛma wɛrɛ sɔsɔ justice o fana ka lajɛ justice kunda mun de bɛ yen affaires étrangères mun de bɛ yen ministre des finances économie la an ka sɔrɔ mun de bɛ yen minnu tɛ ka bato affaires étrangères bɛɛ ka lajɛ bɛɛ ka lajɛ k'i ka baara kɛ mun b'a to fɛn min b'a kɔnɔ n'a ta jamana nafa an ka lajɛ o de kɔnɔna na an y'a dɔn ko cɛnni kun kelen don cɛnni kun kelen don parce que ala gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu de kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a tɛ ko maliyɛn k'a la dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna cogo min na u bɛ bɔ n'a tɛ a tɛ ko mɔgɔ si la k'a lajɛ o fana gafe kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka jamana sanfɛla a mara b'olu de bolo tant que o bɛ a mara b'olu de bolo a tɛ ko mɔgɔ si la k'a wele n'u ma yamaruya d'i ma donc an ko sisan nin tɛ bɛn donc an ye cabinet ani gouvernement mɔgɔw bila u k'a lajɛ mun de ka ɲi an ma mun n'an ka sariya sun bɛ taa mun n'an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'o baara kɛ olu baara de kɛ komi G5 Sahel sommet tun bɛ yen ani tubabu ka président kan ka ɲuman ani président wɛrɛw n'an b'a kuma fɔ yan donc o de hukumu kɔnɔna la effectivement an nana an ye sommet kɛ an y'a fɔ tubabu ka président ɲɛna o y'a sɔrɔ ko u bɛ bɔ Kidala fan fɛ ani Tɛsɛlɛtan fɛ k'u bɛ taa la zone des 3 frontières Mali ni Burkina ni Niger cɛ k'u bɛ taa yen an ko non a tɛ kɛ ten sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ lakana hukumu kɔnɔna la n'a kan ka taa a b'an n'a dɔnniya mun b'a to an bɛ se ka labɛn donc n'olu bɛ taa u kan ka fɔ an na an bɛ taa nin don a y'a labɛn ni minɛn m'an bolo an bɛ taa ni minɛn ye a nana n'o minɛn ye mun b'a to yɔrɔ lankolon kana bila mais bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ŋaniya don a kɛ kun ye yɔrɔ kun ka to juguw bolo parce que n'an ma labɛn a kama ni n'olu taara jugu bɛ yɔrɔ minɛ donc o kɔni o yɔrɔ bennen ye o de ko mun na an y'a fɔ n ko non baara tɛ an bɛ bɛn ko de kan olu bɛ taa yɔrɔ la u ka nafa sira bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen u ka président yɛrɛ y'a fɔ olu bɛ na yɔrɔ yɔrɔ u bɛ ka nafa sira de ɲini ne min ta yen kɔnɔ o y'o kungo de u b'a fɔ nɔgɔ bɔ a la donc an ko nin cogoya don gafe min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o falen o fana o t'an ka nafa sira an ka nafa fana t'o la gafe min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma accord de défense an b'o falen donc u sɔnna ko k'a falen depuis o don de an y'a fɔ maintenant mɔgɔ bɛ na Mali la mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la bilen Takuba mɔgɔ si tɛna Faransi tɔgɔ la jamana n'i bɛ na i bɛ na i yɛrɛ tɔgɔ de la n'i nana i n'an bɛ sigi an bɛ kuma n'an bɛnna la i bɛ to yan n'an bɛn a la i tɛ na Faransi tɔgɔ kɔni o banna mais i b'a faamuya nin fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn de la nin fɛn bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na Barkhane Takuba MINUSMA G5 Sahel nin bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ nujuru tun bɛ Faransi de bolo a bɛɛ tun tulo bɛ Faransi de la donc ni Faransi taara dɔrɔn nin bɛɛ bɛ taa don ko dɔrɔn de kun don ni mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn donc a ko nana kɛ ten a yɛrɛ nana ye an ye papier falen u tora munumunu na an ko a ka jaabi bila ka na bon an ka gɛlɛyaw nana wuli an ni ɲɔgɔn cɛ f'a laban na kɛ an ye sira d'u ma k'u bɛ taa an fana ye sira d'u ma donc o bɔlen kɔfɛ u ye diɲɛ wuli ka bila an na parce que an ko bon k'u ka taa sans délai. Ni ne mun y'aw ka bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Espagne aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Nous avons atteint des résultats dont nous pouvons être fiers, mais le travail n'est pas terminé. Nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer à faire davantage d'efforts dans le sens de la redevabilité, dans le sens de la responsabilité, dans le sens de l'efficacité. Cela est particulièrement important. Nous devons continuer à avancer. Et tout en écoutant les plaintes des uns et des autres, les récriminations, restons concentrés sur l'essentiel et avançons. Nous savons que tout le monde ne peut pas être satisfait de la justice, particulièrement ceux qui ont perdu des dossiers. Et disons que la justice touche à des choses particulièrement sensibles qui concernent l'homme. Il s'agit de notre liberté, il s'agit de notre honneur, il s'agit de notre dignité, il s'agit de nos biens.
Donc toute chose qui touche à ces choses est vraiment sensible. Quelqu'un qui a perdu les aînés, je vais payer la pentade après. Quelqu'un qui a vu sa femme partir suite à un divorce ne pardonnera jamais au juge qui a prononcé ce divorce. Voilà. Lui, vous allez lui demander est-ce que la justice elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il vous dira non, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver sur terre. Voilà. C'est pareil pour quelqu'un qui a perdu son champ. C'est pareil pour quelqu'un qui a vu sa société ou son entreprise saisie, liquidée. C'est pareil pour quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans en prison. Cela arrive souvent et de manière abusive. Ça peut arriver, il y a des erreurs judiciaires. Dans d'autres cas, c'est des faits réels et les peines, les sanctions appliquées sont méritées. Ce que je voudrais dire à l'attention de tous les acteurs de la justice, c'est de veiller à ce que la justice soit distribuée de manière correcte, dans le respect des textes de loi. Et je voudrais demander à tous les acteurs de la justice de faire violence sur eux-mêmes et de veiller à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées partout. La corruption, partout où elle est, fait des dégâts. Mais dans la justice, les dégâts sont encore plus importants. Parce que l'homme de justice est censé être le dernier recours du citoyen, le dernier rempart contre les abus. Et si malheureusement, lui se trouve dans les travers, il n'y a plus d'espoir pour les citoyens, il n'y a plus d'espoir pour les justiciables. Je voudrais que nous en prenions conscience. Ceux qui sont déjà en train de faire de bonnes choses, de respecter les règles d'éthique et de déontologie, je voudrais les féliciter et les encourager à continuer dans cette dynamique.